जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबक का आगाज़ करते हैं बाकायदा। और सबक जो है वो हमारी आसान उर्दू उसका सफ़ा नंबर 117 ये लिया गया है। और मौजू का नाम है आबी आलूदगी। आबी आलूदगी का मतलब होता है कि जो पानी के अंदर आलूदगी फैल रही है। वाटर पॉल्यूशन जो होता है, जो कि हमारे समंदरों को, हमारे दरियाओं को, हमारी नहरों को, हमारे नदी नालों को आलूदा कर रहा है और उसके पानी को ख़राब कर रहा है, तो ऐसी आलूदगी को आबी आलूदगी कहते हैं। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि उसमें जितनी आबी मखलूक है, आबी मखलूक का मतलब ये होता है कि उसमें जितनी भी मछलियाँ, उसमें जितनी भी जो वाटर के अंदर लाइफ है, जितनी चीज़ों की, वो सब डिस्टर्ब हो रही है। वो डिस्टर्ब हो रही है तो फिर वो चीज़ें मर रही हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लोई? जी, ठीक है। तो आबी आलूदगी से मुराद यही होता है कि वाटर पॉल्यूशन, यानी ऐसी आलूदगी जो कि हमारे वाटर को, हमारे पानी को डिस्टर्ब कर रही है। अब मैं इसकी बुलंदखानी शुरू करता हूँ। दुनिया भर में आलूदगी के बाइस इंसानी अमवात का सिलसिला तेज़ी से जारी है। इंसान खुद ही अपने माहौल को आलूदा करके अपनी मौत का बंदोबस्त कर रहा है। सब कुछ जानते हुए भी एहतियात नहीं करता। दरख्तों का कटाव, कूड़े के ढेर, फैक्ट्रियों, गाड़ियों और बसों का धुआं, समंदरों, नहरों और नदी नालों में फैक्ट्रियों के गंदे पानी का बहाव, ये सब इंसान खुद ही कर रहा है। दरख्तों की कटाई करके इंसान खुद ऑक्सीजन की कमी का सबब बन रहा है। दुनिया में रोज़ाना करोड़ों की तादाद में दरख्तों का सफाया कर दिया जाता है। आखिर क्यों हम आलूदगी फैला रहे हैं? क्या हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं? आलूदगी अक़वाम आलम के लिए सबसे बड़ा मसला है। आलूदा माहौल इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इससे निजात इंतहाई ज़रूरी है। इंसान आलूदा माहौल में सांस लेकर बीमारियों को दावत देता है। दुनिया में माहौलियाती आलूदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिस पर काबू पाना न सिर्फ इंसानों बल्कि ज़मीनी व आबी जानवरों की ज़िंदगियों के लिए भी ज़रूरी है। समंदर में आलूदगी के बाइस आबी हयात तेज़ी से ख़त्म हो रही है। आबी हयात का मतलब होता है समंदरी ज़िंदगी। उस समंदरी ज़िंदगी से मुराद उसके अंदर जितनी भी मखलूक़ात, मछलियाँ हैं और जो दूसरी चीज़ें जो कि पानी के अंदर ज़िंदा हैं, वो सब के सब ख़त्म हो रही हैं। मुतअद्दिद आबी जानवरों की अक़साम नापैद हो गई है। मुतअद्दिद का मतलब होता है बहुत सी, और नापैद का मतलब होता है ख़त्म हो रही हैं। इसका मतलब बहुत से आबी जानवरों की अक़साम नापैद हो रही हैं, यानी ख़त्म हो गई हैं। समंदरों में बहाया जाने वाला प्लास्टिक जानवर खुद खा लेते हैं, जिससे इनकी अमवात वाक़ई हो जाती है। हर साल कई सौ बहरी परिंदे, मछलियाँ और कछुए प्लास्टिक खाने से मर जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 43% बहरी जानवरों, 86% समंदरी कछुओं और 44% समंदरी परिंदों के पेट में प्लास्टिक पाया जाता है या इन या इनके गिर्द लिपटा होता है। आलमी सतह पर समंदरों में प्लास्टिक की रद्दी के फैलाव, आबी हयात और इंसानों पर आबी आलूदगी के मनफी असरात के बारे में आगही देने की सख्त ज़रूरत है। आगही कहते हैं वाकफियत देना, इंफॉर्मेशन देना, यानी इससे मुताल्लिक लोगों को इंफॉर्मेशन देने की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान का साहिल समंदर 1050 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। इसमें 700 किलोमीटर का रकबा बलूचिस्तान के साथ, जबकि 350 किलोमीटर की हदूद सिंध के साथ जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान हर साल समंदर से पकड़ी जाने वाली करोड़ों रुपए की आबी हयात बैरून मुल्क फ़रोख्त करता है। इसके अलावा 40 लाख से ज़ायद अफराद
ماہی گیری کے پیشے سے منسلک ہے اور سمندروں، جھیلوں اور دریاؤں سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، مگر اب اس میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ آبی آلودگی ہے۔ پاکستان کی سمندری حدود میں آلودگی کی سب سے بڑی وجہ کراچی میں مچھیروں کی جانب سے ڈالی جانے والی مردہ مچھلیاں، جہازوں اور لانچوں کا گندا تیل اور فیکٹریوں سے آنے والا فضلہ ہے۔ فیکٹریوں سے آنے والا فضلہ سے مراد یہ ہے کہ جتنا کچرا بڑی بڑی فیکٹریوں اور انڈسٹریز سے آتا ہے وہ سارا کا سارا سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ وہ کیمیکلز جو ہے وہ مچھلیوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ اس سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سمندری و نہری آلودگی کے باعث ملک میں بیش قیمت مچھلیاں نایاب ہو گئی ہیں۔ دریاؤں میں گندے پانی کی کثیر مقدار موجود ہونے کی وجہ سے یہ اقسام تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مچھلیوں کی نسلیں بچانے اور ان کی افزائش کے لیے فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی، جبکہ نہری و سمندری آلودگی کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ حال ہی میں دریائے سندھ سے 25 سے 30 نایاب ڈولفن مردہ حالت میں ملی ہیں۔ یہ ڈولفن روہڑی کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے سے محکمہ تحفظ جنگلی حیات وائلڈ لائف کو ملی۔ اس کے علاوہ کچھ ہی عرصے پہلے کراچی کے ساحل پر ویل مچھلی اور دیگر سمندری جانوروں کا مردہ حالت میں پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں آبی صورتحال کتنی خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے اور آبی جانوروں پر اس آلودگی کے باعث کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے جنوبی صوبے کے بڑے علاقے سمندری پانی سے پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں، جو کہ دریائے سندھ کے طاس میں پانی کے بالائی بہاؤ میں 57 کلومیٹر تک آگے آ چکا ہے۔ طاس جو ہے وہ ایک زمینی علاقہ ہے، انہوں نے اس کا نام طاس دیا ہے۔ سمندر کے آگے بڑھنے کے عمل سے لاکھوں ایکڑ قیمتی زرعی اراضی تباہ ہو رہی ہے۔ دریا میں موجود نباتات اور حیوانات صفحہ ہستی سے مٹ رہے ہیں۔ زیر سمندر آبی تہیں زہر آلود ہو رہی ہیں۔ زیر سمندر کا مطلب ہوتا ہے سمندر کے نیچے، اور آبی تہیں کا مطلب ہوتا ہے واٹر کی جو لیئرز ہوتی ہیں، یعنی واٹر کی لیئرز سے مراد یہ ہے کہیں پر پانی جو ہے نا گدلا ہے، کہیں پر پانی کا کلر کچھ اور ہے، اس کی ڈینسٹی کچھ اور ہے۔ تو یہ جو تہیں ہیں ان کے اندر تیزی سے کیمیکلز شامل ہو رہے ہیں، تو وہاں کی جو مخلوقات ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں اور ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ عالمی ماحولیاتی تحقیق کے مطابق روزانہ کراچی اور لاہور کا 500 ملین گیلن اور صنعتوں سے خارج ہونے والا 99% گندا پانی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے سمندر کا حصہ بن رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا 82% گندا پانی صاف کیے بغیر ہی سمندر کی نظر کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 12 ملین میٹرک ٹن